Danas smo imali tu čast da prvi put u istoriji firme Limex radimo sa ovakvom mašinom. Zaista pohvalio bih prije svega našeg kolegu Lija koji je bio 100% uz nas pokazao nam kako radi ova mašina. Sada ćemo pokazati neke od dijelova što smo radili na njoj, odnosno za varilator. Imamo ovdje inox 1,5 mm, pogledajte. Evo i drugi primjerak. I da imamo obično crni željezo, 1,5 mm. Imali smo priliku da čistimo s ovim aparatom od vrđe. I radili smo naše najbolje proizvode, dimnjake od inoxa.